Aray ko. Papa ako. Buhay. Boss Tyler. Yung beans ha. Ang ino mo, titira ko pa. Ew. Pakakak. Dapa, gago. Episco. 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 Gago. Kasya kaya itong talisman ko, isang bundle, padre. Kasya naman. Oo, gago. Presyo lang naman gagawin mo, di ba? Bakit iniintindi mo pa kung ilan yan? Di ba kasi, ano eh. Maganlihan ba? Ang Sparo, 155, oh. Sarap sana to kung may tsara eh. Kaso wala tayong pambiling tsara, par. Ang ina mo. No, padre, no? Natatawa na lang ako sa'yo, gago. Bakit, gago? Wala na tuloy umiimik. Ano? Wala na tuloy umiimik. Nabibingi, par. Baka may naitatago pa dyan, no? Oo, baka naman. Ewan ko lang. Lakas ng amit ni Saiden ngayon, boy. Ang drama ng gabi mo, boy, ah. Naiwas. Pero po na ka ni Kalbo, oh, Sai. O ka na. Saiden ang saloista. Saiden, saloista. Eh, no? Angas. Ganun. Meow, meow. Ganun. Meow, meow. Meow, 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 meow. Maganda comment ko dyan, boy. Saloista. Tingin mo, kalmo. Lalaro yan, lalaro. Nagpaalam. Siya ba yung Eric, boy?
Ay, si ano pala yun? Si Blue? O pala nag-chat na maglalaro. No, hindi pala si Chok yun. Gago, wait lang, boy. Yung ano, boy, Kurowashi, boy. Nasa Discord ba yan? Ayun na tayo yung Jello dyan. Kurowashi, punta ka sa e-room. Kick ko na to Sa si Chok. labas. Sa agdan, taas. Soloista. Meow, 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 meow. Meow, meow. Tangin na regal mo. Asan na yung ano, boy? Yung Kurowashi. Dito sa e-room, ha? Ang dami sinasabi ni ano, di kalbo sa'yo. Okay, kaya di kalbo. Sa itin mo. Present kita, boy. Sino ba FS niya ngayon? Sino FS niya ngayon, boy? Alam, matino FS ni Kalbo ngayon, boy. Wala si Kakashi. Ako wala pa yung Kurowashi ko yan. Hindi mo papasok, ha? Update na. Boy, may one shot, ha? Tagal pumasok ko ako. Sino? Kurowashi. Yo, Rio, nasa labas ka pa, Rio, ah. Yung Rio. Dito na kami sa loob ng A-room. Sino ba makapal ngayon? Bo, kapal ng HR ngayon, boy, ah. 32. Huling war na ba nila, boy? Huling war. Gago. Tangin na sa'yo din, oh. Makapal ba? Kapal, makapal. Ay, Makapal pa sa Ba't buhok sila ni, Chico ano eh, ni Mick Gaming eh. ang ina mo Sila kung lumipat Chico yung na. mga Ayos, boy, ha? Madami pa Sila eh, Chico madami pa ang sila sa buhok ni Mick ispat dito Gaming, sa boy. Pwede na silang basagin yan, boy. Anong laro po to? Hindi ko rin alam eh. Papunta pa lang ako dyan, Kalbo. Mga 5 years pa yan. Mention kayo ah. Wait lang, wala pa pala kalaban, boy. City pala kayo. City na, city na. Ay, putang ina mo. Perang pots, boy. Barne. Putang ang pots. Pati daw, boy. Si Hindi. Bas Jeep. Meron ka, Jake? Meron nga. 1K sa'yo, may 1K ka dyan. Tama trash to kasi.
Tain mo, nagbigay si si Cap 30 ang puta. 30 ice cream? Yawa. Pero muna ako, boy. Boy, meron daw si Gip boy. Dito. Sige, wala pa kalaban. Naka-request ka, Yan. Yun na lang. Puto na, yaman ng pats niya. Okay na yan. Thank you. Ang yaman. Ice cream? Ito Gip, ayaw mo Gip. Ano yan? Putang ina. Madam, pwede yan. Ba't ba to? Kaya naman siguro yan. Tara, usog tayo onte guys. Atras onte, bandang laser lang. Dito lang. Boy, record nyo boy ah. O yung mga nag-MMR ha, baka malimutan yung record nyo habang wala pang clash. Tipid ba to ice cream? Tignan nga natin kung tipid. Tipid yan. Naka-record. Sayang naman. Bobo ko kasi. Likod, gagi. Wala pa, relax lang. Tingin lang kayo ha, baka biglang may paisa-isa lumusot boy. Ayun na, papasok na sila. Hindi ata sabay-sabay tatbay ha, may naunang mga pumasok. Okay, pa L2 tayo. MH kayo, MH pa L2. 3, 2, 1, tara go L2. L2 ha. Up, wait. Mukhang lilipat to boy. Nakatapak lang. Okay, dito muna tayo boy. Nasa labas pa. Pipigay sila dun. Flashpoint mo na Sai, para pumasok na Sai. Remage na kayo ha. Una pa ata HR. Imilino. Gulo. Pinipigay ng Phoenix yung Chaos boy eh. Pero may mga pumasok na. Shoutout tayo. Okay, MH na kayo, MH. L1 tayo ha. 3, 2, 1, tara go. First target po ha, first target. Ready. Ready ha, 3, 2, tara tulak. Ready 1, up. 2, up. Tulak na boss, pasok na box, basag na to. Uy boss! Pasok pa tayo, basag tayo. Tapak L ha, tapak L pag namatay, tapak L. Tapak L ha, palag nyo pa ha, buhay pa yung iba. Tapak L lang ha, sabay-sabay boss. Ang tagal tumulok ng iba. Tapak L. Tapak L po. Tapak. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH na po ha. 3, 2, 1. Tara, baba tayo boss. Pa-laser. Pa-laser po. Mawala na MH yan ha. Laser. Ang haba. Ano nga muna laser muna boss? Ang haba gago. Tren. Kawawa. Ito po yung nasa uli, wala na plan. Okay na? O, bitaw MH ha. Mid tayo ha. Mid. 3, 2, 1. Targo. Ito, lower R. 1, up. 2, up. 3, up. Lower R, boss. Tulak. Lower R. Ay, gago. Nag-lower mid agad kayo. O, reset tayo ha. Boss, lower R. Gago. Pinatay niyo yung lower mid eh. Natuto kayo sa malambot. Tapak L po. L. 3, 2, 1. Tara go. Pasok. Pasok. Party ko. Puta, na. Tagal niya, boy. Bitaw MH. Pabitaw. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba lang ha. Lower lang. Lower R, 3, 2, 1, tara go, lower R. Lower R, boy. Phoenix. Ready, 1, up. Tulak na, pagbaba pa lang sila. 2, up. Tulak na. Par po. Tulak. Akit R1. Phoenix, papasok ka, ready. Sige. Lalabas yan. Nag-scout lang yun si Michael. Oh, MH kayo, boss. Dikit. Bitaw MH.
Macro, 3, 2, 1, targo. Macro ah. Lower mid, lower. Laser nga boy, laser. Laser po, laser, L2. Takbo mo, wild ka. Ito to, R2. R2 po, HR ito. R2 po, 2 seconds, 2, 1, tara baba. Baba na boy, baba na. First target po ah, ready, 1, up, 2, up, tulak na boy, box po, pahawak po ng box. Nawakan ng box boy, pasok box po, pasok po lahat boy, ayun na, hagdan oh. Pasok R1 ah, ready, hagdan po, ready, 1, up, 2, up, bagyo na sila, pasok R, ubos yan. Pasok R po, pasok R, hintayin nyo makit kasi boy, ang dami nyo namatay dyan sa hagdan. Mag-a-unlil na yan. Phoenix ready, papasok. 8, 7, 6, sa box po, 5, 4, 3, kalat, 2, 1, up, 2, up, palinis agad, pasok R patay boss. Pasok R, tingin hagdan, palinis po, tingin hagdan. Box po yung iba boss, baka manggaling ng R to yung yung HR. Pasok R. Pasok R po, bossing. Hello, pasok R po. Dali sa itan, boy. Bitaw MH. Habulin agad natin. 3, 2, tara, baba. Pa-laser tabay, ah. Ready, 1, up, 2, up. Cancel no, gago. Cancel yung tornado. Tulak. Laser boy, laser po. Pesto kayo, laser. Bababa yung Phoenix galing mid. Galing L. 3, 2, 1, up. 2, up. Palagpa, HR pa. Laser lang, boy. Laser pa. Tapak mid patay, boy. Tapak mid patay. Tulak na pa mid, boy. Ubos na yan. 3, 2, atra, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy, ha? Palinis po. 2, up. 3, up. Uy, palag, boy. Mid entrance po, galaw. Alaka, tulala sila, boy. Palinis. Palag pa, boy. Palag pa, ubos, oh. Portal side po. Portal, patuloy sa portal, boy. Portal, hello. Portal side. Palinis pa, boy. Sige nga, labas nga, boy. Labas. Tapak L. Tapak L po, tapak L1. Tapak L1. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6. Bitaw MH, boss, ah. Pabitaw MH, ha. Wait lang, ha. Tirahin nyo yan, boy, ha. Wait lang, tirahin nyo muna yan. Pagalawin natin yun. Tagasunod dyan, eh. Pag-revive nila natin. Macro, pa L2. 3, 2, 1, targo L2. Balik! Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Balik, uy! Balik! Hagdan. Pasok kayo patay, boss. Ha. Poking ina basic. Gago ka. Habol ka pa. Pasok kayo, boss. Pasok kayo, tingin na L2, boy, ha. Baka yung HR. Papasok sila L1, ha. Ready, ha. 8, 7, 6, 5. Box po. 4, 3. Galaw kayo. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box po, boss. Box po. Wala papasok. Bago yung iba hindi pumunta ng box. Tapak L, ha. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1. Trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palinis muna, Bababa tayo. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Baba. Palaser sila. Lower mid. 3, 2, atrakyat. Wala na ba lumabas na? Baba. R1. Balik. Lower mid. 6, 5, 4. Akyat. 3. Akit na. 2, 1. Pwede na HR, boy. Palinis sa HR. Palinis po. Okay, pasok mid patay, boss. Tingin hagdan, boss. Abante po. Bossing. Abante po.
Sige, pasok ka. Lads, pasok. Pasok mid, Lads. Wala pa? Pa-image nga, boy. Pa-image nga, boss, image. 3, 2, 1, tara ba tayo? R, lower R. Lower lang ha. 3 to tracket. R2. Okay, yun na mo. Ayun na, 1 up, 2 up, 3 up. Hindi nag-tornado, gago ka. Okay, palag. Tapakar tayo, boy. Tapakar pa tayo, ha. Tapakar, boy. Wala nagsisetter. Sige, tapakar. Sabay-sabay, boy. 3, 2, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, image ha. 3, 2, 1, galaw na. Up, 2, up, palinis po. 3, up, palinis bossing. Palinis pa kasuyo. Palinis ng box. Box pa. Palinis ha, pasok karpatay, boy. May buhay pa. Nag-unli oh. Nag-unli gago, wala na tong box. Ayun po. Pasok kar, boss. Pasok kar. May pula pa, boss. Pabito MH. 3, 2, atrapa L. Lower L. Ayun, 1 up. Phoenix, boy. Baba! Uy, putang ina. Ayun lang. Mid. Laser pa. HR. Lower, balik kayo R1 agad ha. Balik R1, boy. Balik R1. Akit R1, boy. Dali. Chaos. Pesto agdan. Tingin nagdan. Pasok kar patay, boss. Pasok kar. Ubus yan pag gumakit yan. Ubus yan. Ready, 1 up. 2 up. Tingin, boss. Hello, may kalaban ha. Hello, gago. Iba na sa bops. Hello ko. Palag pa, boss. Palag pa. Ubus to. Wala pa pasok. Tayo na tulala yung iba. Wala pa pasok. Tapakar, boy. Huwag nyo masyado yung tulak nyo, boy. Kasi sunod-sunod yung wave eh. 3, 2, 1, pasok. MH kayo, 8, 7, 6, 5, 4. MH ha. 3, 2, 1. Palinis muna ng pula, boy. Palinis ng pula. Babalik yan. Bababa na yan. 1 up. 2 up. Box lang, boss. Ayun lang. Tulala yung nasa blind spot. Palag pa, boy. Box. Tapak ulit. Hello, kaya nyo ba? Tumala. Tapakar, boss. Tapakar po. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na. 2, 1. Up. 2. Up. Palag na, boss. 3. Up. Palinis, boss. Box po. Pasuyo na, box. Bossing. Box po yung upper box, boss. Patulong. Walang heater sa upper box. Pasok kar patay, boss. Pabilang yung papasok ha. Reviving ako eh. Pasok kar. Ayan na, may pumasok ha. Ilan ha. Pasok kar, boss. Pasok kar pa. Dali. Bibitaw na image. 3, 2, antara lower mid. 7, 6, 5. Bakit na? 4. Akyat. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba. 2. Up. 3. Up. Hagdan. Phoenix tingin ha. Boy. Phoenix. Wala pa. Sige, pasok mid pa tayo, boss. May buhay pa, boss. Palinis po. May buhay pa. Pasok mid. Okay, ngayon na mo ha. Pasok ka agad ha. Papasok sila, boy. Ang tapang. Sige. Pasok mid, boss. Bitaw image. 7, 6. Bitaw image. Yun lang, walang image. Dito baba, boy. Baba, lower L. Laser. Dali. Tulak agad, laser. Walang magpapaiwan. Baba yung chaos. Galing R1. Laser po, pesto. Laser lang, boy. Huwag niyo tulak. Uy! Lower R. Tingin. 3, 2, tara tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na, boy. Ay, gago naman yung lumabas na yun. Okay, mo. Tulak R. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1 patay, boss. Kawawa, wag kayo lalabas pag ganun, boss. Okay, wasak kami. Pasok R. Pabilangan pag may pumasok, bossing. Pabilangan pa pag pumasok, ha. Pasok R. HR nakatapak dyan. Pasok R, bossing. Pasok R pa, boy. Hello? Party ko? Hello? Yun.
Pabitaw MH, bossing. Pabitaw po ng MH. 3, 2, baba tayo. Lower mid. Lower mid ha, lower mid. O, akit mid. 7, 6. Akit agad, dali. Akit, portal side, portal side, portal side, portal side. Tingin hagdan. 3, 2, balik hagdan. Hagdan, hagdan, hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Hagdan, boy. Lumalabas na yung HR, uy. Baka naman. Kawawa, hindi agad lumingon. Natuto kasi sa HR, yawa. Boss, palinis. Kaya ba? Palinis, oh, palinis. Portal side nga, boss. Palinis. Pasok mid patay, boss. Mag-aanli sila. Pabilangan. 7, 6, 5, 4. Sa bilog po. 3, 2, 1. Up. Hitable na yung iba, boy, ha? Hitable na yung iba. Hitable na yung iba dyan, boy. Pasok mid, boy. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, hindi sabay-sabay to. Hagdan nga, HR. Hagdan po. Kanan, kanan, kanan. Galing kanan, boy. Galing kanan, galing kanan. Pasok ka, pasok ka. Focus tayo. Labas, labas, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na. Labas na, boy. Kagi, huwag nyo kasi tutukan yung hindi pa hitable. Daming tumatayo doon. Tinitira yung ano, bagong pasok. Tapak L, 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 L. L po, L, 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 L. L, 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6. Pasok L, hello. Dali, Satan. O, bito image, boss. 3, 2, 1, tara baba. Baba! 1, up. 2, up. Tulak, boy! Tulak, tulak. Laser banda. Laser banda. Laser banda. Laser, laser, boss. Laser! Sinabi ko na laser, boss. Ayaw nyo tumulak pa laser. Kawawa. Pinapesta nyo pa yung Phoenix. Tapak R pagpatay. Palagpabuhay, tapak R pag namatay. Ayaw nyo pumesto, pinapa-laser ko kayo. Hello? Rinig ba? Wala ba ako? Tapak R, ah. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. Bitaw image siya meron. Bitaw image. So, bitaw image siya. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Baba. Laser, laser po, laser po, laser, laser. Balik, lower mid. 1, up, 2, up, 3, up. Akit na mid, akit na mid, akit na mid, boss. Huwag kayo magpaiwan. Huwag kayo magpaiwan. Akit mid, akit mid, akit mid. Tingin na, tingin agdan na. Akit mid, akit mid, akit mid. Akit mid, pasok mid patay, boss. May pula, ah. Uy, pasuyo, may pula. Hagdan, hagdan, Phoenix, ready. Ready lang. Subok ba to? Pasok mid patay, boss. 3, 2, up, clashing, ready, 1, up, 2, up, tulak arawan agad, ha. Linis agad, boy, tapos tulak arawan. Pasok arawan patay, boss. Pasok arawan patay, pasok arawan na. Bababa ng chaos, boy. Akit na arawan, pasok arawan patay, boss. Nimrod lang yan, ha. Kakapasok lang 5 seconds. 5 seconds pa yan, boy. Nag-SP na. Pasok ar, boss. Pasok ar. Hagdan po, patingin. Patingin po, hagdan. Scouted tayo. Akit yan, boy. Manipis tayo, eh. Mag-R2. Sige, pasok ar. O, bitaw image, boss. Ready. 3, 2, baba tayo. Sa Phoenix tayo. Lower L. O, nasa laser sila. Laser na lang. Ready. Laser. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak na laser, boss. Laser. Dali. Laser. Rangkad, boss. Laser. Ba't ang kayo tumutulak, boss? Laser po, pesto. Ayun na yung second wave, oh. Ay, yawa. Ayaw mag-laser. Ready, 1. Up. 2. Up. O, tulak R1, boy. Tulak R1. Pasok R1 patay, boss. Ay, gago. Yung iba naglo-lower mid. Pasok R1 patay, boss. Palinis po, ah. Pasok R1. Andiyan kayo sa bilangan nyo pag pumasok, boss. Reviving ako. Pabilangan na sarili. Pasok R1. Bilangan nyo, boss, ah. Bilangan nyo. Pasok R1 patay, boss. Panalo kayo? Pasok R1. Box. Palinis, box, boss. Box po kasi, boss. Ang dami nyo sa labas, boss. Paiyo kami sa box. Hello? Wala ba dyan mabait na shaman? Palinis. Ay, puta. Inaanlian na, oh. Pasok ar. Busto. Pasok ar. Kalati nga, boy. Kalati nga. Image kayo. Kalati, boy. Kalate, boy. Kalate. Patingin na likod, doy. Yung tumitiro. Pasuyo. Kalate lang. Kalate, ah. Kalate, boy. Kalate. Dito, boy. Dali, lapit. Huwag kayo lumayo, boy. Tumutulak sila. Pakitira. Ay, yawa. Umaatras. Kawawa.
Okay, palag. Laban pa, boss. Laban pa. Ba't kayo matras, boss? O, reset tayo. Tapak R, boy. Tapak R, patay. Tapak R, ah. Tapak R pa. Pakapal pa onti. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box po, upper boss. Walang hater sa upper. Upper box po. Upper box para blinds patawak. Palag pa. Walang papasok ha. Palag pa, boss. Palag pa. Tapak R patay, boss. Tapak R. Gago, nagsukumpo lang kayo sa gitna. Tapak R. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, palinis box, boss ha. Upper po, pahawakan ng upper box, boss. Upper box, boss. Palinis pa box. Box pa, boss. Itabol ha. Meron pa sa gitna, boss. Sa gitna po, may tulog-tulugan, oh. Sa gitna, boss. Patutok sa gitna. May pula sa gitna, boss. Wala papasok. Wait, hindi ma-clear. Wala papasok. Palagan niyo yung boy pa dyan. Laban lang, boy, ha. Reset tayo. Nag-unli sila, eh. Reset. Tapak L. Tapak L1 po. 3, 2, 1, pasok. Pasok L1. Pasok L1, boss. Pasok pa. Pasok ka, L1 ha. Pasok L1, boy. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower mid. Laser na. Parto ah. Parto. Lower lang muna. Lower lang ah. Wait lang ah. Sige, lower ah. Lower ah. Tulak na. Yung ano nyo, yung pesto nyo boy pa, R3 ba to? Tsaka box. 3, 2, 1, track. Ready 1. Up. 2, up. Akit na boy. Hello. Akit boy. Gago. Nagtuturuan ng makyat. Pesto box ha. Pesto box. Okay, resuon lang. Tapak R patay, boss. Tapak R patay. Tapak R patay, boy. Oh, bitaw MH ha. Wait lang, boy. Wait lang. Pasok R patay, boss. Pasok R patay. 3, 2, 1. Tara, go. First target, ha. Pabobs muna na ito, boy. Yung mga 8, 7, 6, 5. Box po. 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Kitable na, boss. Palinis po. Ang layo pa na nararating nyo. Palinis po ha. Tingin na R1 hagdan. Tingin lang. Pasok R patay, boy. Pasok R. May namatay ba? May namatay, wala. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Nag-clash ng L. Mid. Akit na. Kaliwat kanan. Ready 1. Up. 2. Up. Pasok. Nako. Naset na po yun. Pasok. Pasok ha. Kakapasok lang yan. 7, 6, 5, 4, 3. Lumalabas na. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Sayang, hindi natin nakuha agad yung ano. Pasok mid, boy. Dali. Hello. Party ko. Pabitaw MH. Pabitaw. Para. R. 3, 2, atara, go. R, dali. Nasa labas pa kayo, boy. Akit na. R2 na. Ipit to, boy. Ipit to. Tulak na. Ipit to. Pwesto. Ready. 1. Up. 2. Up. Bago. Mag-tornado kayo sa kanan, boy. Wala nagto-tornado sa kanan. Reso, deads. Gabangan pa kayo ng skill. Gago kayo. Kita ako, may yung tubig lang pag malapit na yung skillan eh. R2 hagdan. Pabitaw nga MH boy, mga nareso. Labas muna yung mga hindi. 3, 2, at babanayin natin. Follow flat ha. Kaliwat kanan. Ready. 3, 2, at tulak. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na, boss! Ay, yan na naman. Nasitan na naman yung kanan. Ayaw kang takinan nyo yung kanan lagi, boy. Okay, low flat muna, boy. Low flat muna. Abang tayo ng wave.
Tapakar patay, boss. Tapakar. 3, 2, tara, R2. R2, boy. Tapakar patay. Sige, pasok R. Pasok R. Baba na R1, boy. Baba na R1. Pasok R patay, boss. Pasok R, 1 up. 2 up. Ayun, hagdan. Sakto. 1 up. Hagdan po. Ayun na. Nalunok ko na. Palag pa, boy. Hagdan, uy. Tay-tay yan, boy. Tay-tay yan. Ubos yan. Sa box po. Patulong sa box. May buhay sa box, boss. May buhay sa box. Pasok R patay, boss. Pasok R patay, boss. Pasok R. Nag-aanli ba yan? Mag-aanli, ha? Bilangan nyo, reviving ako. Bilangan nyo, boss. Nasa labas ako. Pestuhan nyo yung box. Pasuyo ng labasan ng box. Box po, nag-aanli yan, boy. Sige, palagan nyo, boy. Ubos na yan. Malinis agad, boy. Nasa labas pa yung MS nyan. Ina, mga bobo. Ginagawa nyo, boss. Pinapapasok kayo. Box po. Uy, pahawak ng box, boy. Box po. Sa box po. Ayun na, dalawang archer, boy, oh. Sa upper. Hello, sa upper box. Pasok, R. Pareso nga, boy. Ina mo. Pure miss ako sa archer. Tangin ang dahi na yun. Tangin na dapahin nila. Malagtan ito yun. Siya undecided. Tangina nyo, ha. Bilangan nyo, boy. Hindi ko na bilangan. Putang ina kasi yung dalawa, eh. Box. Puking inang yan. Reset tayo. Reset, ha. Sige, laban pa buhay, ha. Reset lang. Wala pa patay. Putang ina ngayon. Hindi ko na bilangan yung case. Pumasok. Tapakar, boy. Magka-clash pa yun. Papunta na yung Phoenix, eh. Si Tyrell muna pasuyo sa party ni Tyrell. Okay na? 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na! 2, 1, up! Putang ina kasi. Okay. Okay na, lulunukin na natin yan. Pasok R, boy! Pasok R, boy! Pasok R. Ay, bumaba ng kay ano. Asan yung Phoenix? Putang ina ngayon, nag-wave na yun. Pasok R, boy. 8, 7, 6, box po. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Palinis po, box. Boss, yung box. Box po. Okay, linis pa, boy. Manggagaling R2 ata. Pasok R, patay, boss. Pasok R, ubos yan. Pareso, boy. Ito sa lower box, oh. Lower box, boy. Sa dingding, yun. Pasok R, boy. Ayun, ha. Ayun, oh. Bilangan nyo, ha. Hindi ko nakapansin yung boy. Bilangan nyo. Hindi ko napansin. 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Palagpa, boy. Ubos, oh. Sa gitna po. Steady sila sa gitna, boy, oh. Tsaka sa upper box, yung archer. Yung archer sa upper box. Gago, kumukombo po. Ayaw pansinin. Pasok R, boy. Pasok R. Lilipat na yan. Pasok R, boy. Pasok R pa, boys. Pasok R, boy. Otis. Pasok R. Ayan, oh. Nasali na. Okay na. Oh, bitaw image, boss. Pabitaw image. 3 to trababa, boy. Mid tayo, dali. Mid, meron. Akit na. Kakapasok lang nila sa L. Akit na, linis na. Kakapasok lang nila sa L, boy. Linis na. Oh, lower R, dali. Bababa pa lang to. 3 to, tara, go. Lower L. Ready, 1 up. 2 up. Linis na, boy. Lower L. Hello, lower L. Ang dami pa sa mid. Pasok L patay, boss. Pasok L, ha. Akit na L1. Tulak L1, papasok Phoenix, ha. Papasok Phoenix pabilangan. Pasok L patay, boss. Pasok L, ha. Pumasok L, ha. Phoenix, ha. Pasok L. Palinis ng L1, ha. Hindi ko nabilangan yung boy. Wala ako dyan. Pasok L po. Palinis lang, ha. L1 lang, boy. L1 lang, boy. Ubus pa kayo, boy. Pasok L. Huwag kayo bagdan, boy. Andyan na Chaos, tsaka HR. Sige, pababa na yung Chaos galing LR. Bitaw MH. Bitaw. Magka-clash yun. Bitaw. 3 to, tara, tulak.
Clashing, laser, laser boy, laser, yung naiwan mo na, lower R boy, lower R, naiwan, 3, 2, 1, tara, balik laser, laser, nagparto, ito, sa bilog boy, gago kayo, dito agad sila Tyrell, oh. Tulak, ready, 1 up, 2 up, palinis boy, palinis, R2 tayo, ay wag, bilog lang muna boy, bilog lang, pa-revive lang natin sila, bilog, laser, tingin, ready, 1 up, 2 up, 3 up, laser nga, sige nga, pesto nga, laser boy, laser, pesto, reso nga, deads boy, tapak L patay ba, boy, tapak L patay, macro boss, macro, laser po, sabi ko, nasa bilog ang iba, bitaw image, 3, 2, atra laser. Pasok, ay ano, L1. Pasok L1 boy. Pasok L1 patay boy. Pasok L1. Putang ina mo, ready 1 up. Pwede na boy. 2 up. 3 up. Ano dito pala pumasok, gago. Wala ko HR. Sige palag boy, ubos. Yung box boy, pahawakan ng box. Yung box, pahawakan ng box. HR pa, pwede pa. Pasok L. Pasok L patay boss. Pasok L boss. Box po. Hello, yung box patulungan ng box. Pasok L. Pasok L ha, nag-aanli ha. Pabilangan niyo sarili pag pumasok kayo ha. Bilangan niyo sarili niyo pag pumasok. Alak ka. Ayun, pumasok. Bago na didilis. Ganun. Yung box boss. Ayaw nyo yung box boy. Ang dami nyo sa labas. Pasuyo naman ng box boy, paiyo. Oh, wala papasok pag namatay. Kawawa sa shaman. Wala papasok. Tapakar. Boss, baka naman, paiyo kami. Ang dami nyo lagi sa labas, puro shaman. 3, 2, pasok. Pasok boss. Pasok R, boss. Okay na? O, bitaw image. 3, 2, 1, tara baba. Lower L, bossing. 3, 2, akyat. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Akyat, boss! Ay, nagturuan. Pasok L, ha. Hawakan nyo agad yung box, boy. Pasok L, boy. Pasok L, patay. Pasok L patay boss, pasok L. Dali. Gapang pa boy, sige takbo nyo. Okay na? O, pabitaw MH, bossing. 3, 2, 1, trababa tayo. Baba, lower R. R1, clashing R1 boy. Go nyo na R1, clashing R1. Akit na. Walang chaos dyan boy. Nasa L1 sila. Tulak R2. Wala na? O, balik R1 na boy. Pa-laser to boy. Lower mid. Sa lower mid boy. Wag. Balik. Macha-chap-chap tayo. Pasok R patay boss. Pasok R patay. Pasok R ha. Okay, matakot ha. Pasok R. Pabitaw MH ha. Pabitaw. Gago. Hindi mo ako mabibait boss. O, R2 tayo. 3, 2, tara, R2 boy. R2. Ina mo, kala mo bababa ako. Tokmol. Ready. Sabay-sabay boy. 3, 2, tara, baba. Baba boy. Nasa laser yan. Scouted. Okay, laser. Lower L. Pahawakan agad ng kaliwa. Ready. 3, 2, tara, kaya. Ready, 1, up. 2, up. Nayurikin ko na boy yung kanan. Akit na. Uy, akit. Puking ina nyo. Wasak. Pasok L boy. Box po. Hello, box. Pasok L boy. Pasok L patay. Pasok L boy. Pasok L. Pasok L boss. Pasok L. Pasok L pa boss. Wala na? Sakuragi, kaya mo yan. Yun. Pasok mo. Ipasok mo. Yun. MH po. MH. 3, 2, 1. Tara baba boy. Baba. Lower mid boy. Kakainin natin to. 3, 2, 1. Tara akyat. Ready, 1 up. Dali, akyat agad boy. Ay, gago kayo. Akyat. Nagturuan, gago. Nakarami pa H. Taginong yun. Pasok mid. Hagdan. May food. Kinain ni Saidin. Gago. Sinalubay yung 147.
Pasok ka mid, pasok mid boss, pasok mid. Pasok mid boy, pasok mid, pasok mid. Pasok mid pa boy. Wala na? Pabitaw MH boss, pabitaw. 3, 2, trial 1, 8, 7, 6, 5, bakit agad 4, 3, 2, Phoenix to 1, up, pwede na boy Phoenix Phoenix pwede na, HR, 2, 1, up, pwede na HR boy box, uy, hello, hagdan, ready 1, up, 2, up, 3, up, palinis boy, laban pa. Gago, ang dami kasi pumunta ng R2 sa L2 side. Wala papasok boy, tapak L. Tapak mid. Ay wag. Tapak mid. 3, 2, 1, tara pasok. Pasok. 8, 7, 6. Sige, tatakbo yan boy. Pasok mid. Pasok mid boy. Hello? May nakatayo na sa labas Ayun na nun. Sayang slot boss. Ang daming gusto sumali. Pasuyo lang. MH na. 3, 2, 1, trababa tayo boy. Lower L, bababa yan boy. 1 up. Pesto agad boss. Putang dami na sa upload pa lang. Lower lang, bababa pa Phoenix boy. Lower lang, hagda, likod. HR muna. HR, pesto laser boy. Pesto laser, dali, pesto laser. Gago, nagkakiyatan na mid. Laban nyo na lang yan boy. Nagkakiyatan na mid yung iba. Lumabas gago. Tangina. Okay, reset tayo boy. Reset tayo. Kawawa sa iba gago. Safety MM at tabakar. R. 3, 2, 1, trapasok. Kawawa gago. Diretso mid dog dun 8, 7, 6, nag-SP. Bitaw MH boss. Bitaw. 3, 2, 1, bitaw pa lang boy. Wait lang, hindi pa gumagalaw 3, 2, 1, trago, baba, clashing baba boy. Clashing, wala. Kalma boy. Wala pa akong pinapatulak. Gago, gutom. Akit na mid. Akit nyo na yan mid. Putang ina. Walang akit ngayon yan. Okay na mid. Kawawa, gago pa. Tangina nyo. Kawawa sa inyo. Nakakita ng piraso, hagdan tingin. Ubus tayo? Bas pala tayo. Tapak mid. Awit sa inyo Hindi kayo maghintay Tapak mid boy. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up. Palinis lang. Bitaw MH, 3, 2, 1, baba. Clashing baba boy. Clashing baba, palinis ng baba. Clashing. R1, 8, 7, 6, akyat, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, palinis na boy. Akit kasi kayo. Ayaw umakyat, ang bigat pa ng itlog nyo. Ayan na, yawa talaga. Hagdan po, patingin. Walang tulala sa hagdan Walang pepesta sa baba. Sa taas ng hagdan. Pasok boy. Pasok patay. Boss. Okay na, bitaw MH. Bitaw 3, 2, 1, tara baba boy. Baba, kalma, baba lang. Ito tara lower L. Lower L ang tulak. Ready 1, up. 2, up. Laser nga boy, makapal yung laser. Yung laser makapal. Laser banda boy, makapal. Okay, lower L lang lower R lang, lower R. Boy, galing mid, uy. Lower R boy, lower R. Palag pa. Akit na R patay boy. Pasok R patay boss. Akit na R boy. Hello. Akit na R boy, akit na R. Pasok R pabilangan boy, pumasok ata Pumasok sila, pabilangan. Pasok box boy, sa box. Ayaw nyo. Palinis nga, kaya ba? Ubos kayo. Okay, ubos tayo. Tanong ko, sagot ko. Okay niya na. Sige, palag nyo box. Walang box yung iba dyan. Pakilinis lang. Pakilinis. Ako na bahala dito sa umakit Ayun galing R2 tingin Phoenix 7. Box po. HR. Galing hagdan. Ready 1. Up. Phoenix 3, 2, 1. Tara, pwede na Phoenix boy. Phoenix pa. Wala papasok. Tapakar lang.
Tapakar lang ha, tapakar lang, tapakar. Tapakar boy, tapakar, tapakar. Dali boy. Reset na yan, mabuhay pa dyan boy. Tapakar, tapakar. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH ha. 2, 1. Up. Walang tutulak ha, walang tutulak. Palinis na lang bilog boy. Palinis na lang gitna. Ayun na, tutulak na. Ready, pesto. Ready, 1. Up. Tulak na, tulak na, tulak na. Ubus na to. Tulak nyo na, R2. Tulak R2, boss. Tulak R2. Hello? Hello, patulak ng R2. Patulak ng R2, boss. Kalate, kalate, kalate lang, kalate lang, kalate lang. Tingin sa Phoenix. Tingin sa Phoenix, boss. Tingin sa Phoenix. Tingin, tingin. Tutulak natin, ha. Wait, wag. Pumasok Chaos. Pasok R1, boss. Tas kalate. Ayun na, already 1. Up. Wala tutulak ng box, ha. Wala tutulak ng box. Balik lang dito, boy. May Chaos pa. May Chaos pa. Pasok R, boy. Kalate. 8. Sige, yan yung HR dyan, boy. Eh, natutulak sa atin, HR, ha? Abangan nyo lang, boy, tutulak. Huwag kayo lalabas ng fence, boy. Huwag kayo lalagpas ng fence. Ayun na, Chaos pa, boy. Ready, 1. Up, puto, only foods. Sige, boy, palag. Ubus to. Tulak na box, tulak, boy, tulak box, pesto box. Balik, kalate. Pasok, R, boy. May buhay pa, boss. Hello, pasuyo. Phoenix, wala na papasok, boy. Wala na papasok. Okay, gina mo, ang dami. 3 win. Ang sarap. Reset tayo, boy. Reset. Wala papasok. Tapak L. Ay, mid, boy. Mid. 3, 2, 1, trapasok. 3, gagi. Ang sarap. Pasok mid, boy. Pasok mid. Second wave na ng Chaos, eh. Ang sarap. Bitaw MH, boss. Bitaw, ah. Wait lang. 3, 2, go. R, lower. Lower lang, 3, 2, 1, trakyat. Akit lang muna. 3, 2, 1, tara, tulak R2, boy. Kaliwat kanan, ha. Naku, nauuna kayo, boy. Wala pang kampi dyan, boy. Nag-set agad yun, oh. Tara, tulak, boy. Tulak R2. 1, up. 2, up. 3, up. Tulak R2, boss. Kanan lagi. Lagi yung magsisit. Tingnan nyo muna yung likod nyo, ah. Sige, pasok R1. Tapak R1 patay, boss. Tapak R1, ha. Reson lang muna. Palinis pa, paimpula pa. Phoenix sa galing R1. Boy. HR pa, galing R3. Pasok. Box lang sa ano, boy. Gaga. O, reset tayo. Wala papasok. Ino. Sayang yun, no? Nakapesto tayo box doon. Tapak mid, boy. Tapak lang, ha. Tapak lang to, ha. Papapasukin ko lang kayo. Tapak lang, boy. 3, 2, pasok. Pasok na. Kainin natin yung Phoenix. Dali, pasok. Bitaw MH. 8, 7. MH, ha. 6, 5. Tara, baba. 4, 3, 2, 1. Ready, ha. Ready. Lower lang. 3, 2, 1. Trakyat. Ready, 1. Up. Nasetan ko na, boss. Akit na. Okay, yun. Suicide ako. Okay, lower R. Balik R. Lower R. Tulak R1, boy. Tulak R1. Lower lang, ha. Lower lang muna. Tapak R1 patay, boss. Tapak R1. 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Meron ba? Wala. Laser, gago. Ayan na, Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Uy, palinis, ha. May pula pa, boy, sa box. R2 galing. Pesto box. Ready, 1. Up. Wala lang muna po lalabas, ha. 3, 2, tara, tulak. R2. Tulak R2, boy. Tingin hagdan, ha. Ready, 1. Up. Hagdan, boy. 2. Up. Tulak. Hagdan. Gami. Galing pa pala doon, bro. Palag pa buhay. Wala papasok, ha. May follow up pala ni Mrod doon. Reset tayo. Wala papasok, sabi ko, uy. Gago. Tapakar. Excited yung iba. Wag. Late yung iba, boy. Tapak mid. Tapak lang, wait lang. Reviving pa yung iba niyan, eh. Sorry po. Tapak mid, boy. Dali. Reviving pala yung iba. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Pasok ka, Babs ko. Sige, Babs. Baka hindi na nabibigay yung iba, eh. Bitaw MH. Bitaw, ha. Macro.
3, 2, 1, tara lower R. Lower lang lower lang boy, lower lang. Lower lang, lower lang, pumasok yung Phoenix boy. Lower lang 3, 2, tara ba, laser, uy, laser! Tulak boy. Pa R2, lower R2. O, dali, R2. 3, 2, 1, tara go, tulak. Tulak na boy, tulak na. Tulak na, diskarte Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Tulak na boy, basag na yan. Pasok R patay, boss. Pasok R patay. Hindi nyo pinapansin yung archer lagi boy. Pasok R. Naubol yung Phoenix, gago. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba boy. Baba. Lower L. May bababa dyan boy. Tatlo sila doon Lower L lang lower lang muna boy. Lower lang. Ayun Phoenix Food trip. Ready baba pa kayas boy. Food trip pa. 3, 2, tara tulak. Tulak na boy. Tulak na. Ready 1, up. 2, up. Tulak boy. Hello? Gago yung archer, hindi pinansin. Tulak na. Ubos tayo? O, tapak L boy, tapak L. Tapak mid. Yung iba kasi makitagad. Mukha pa naman sila Tapak mid boy, tapak mid. Tapak mid lang wait lang. 3, 2, pasok. Ang dami kasi late boy. Late nagpapakamatay. Okay na? Bitaw MH. Pabitaw MH bossing. 3, 2, antar baba tayo. Ayun tulad nun. Lower L boy. Lower lang Lower lang. Balik. Laser boss. R1. R2 yan R2. Tulak R2 boy. Lower lang. R1 lang. Ang dami kasi mabagal boy. Napepetan talaga. Phoenix boy, box. Ayun na, umakit boy. 1, up. 2, up. 3, up. Box. Balik, box. May Phoenix sa R2 boy. Box. Ready, 1, up. 2, up. HR pa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. HR pwede na 2, up. Palag pa boy. Phoenix sa lower box po. Sa lower box po, Phoenix. Palag na lang Sige, pasok boy. Pasok R1. Pahawa ka ng box, boss. Pahawa ka ng box. Archer na lang sila, boss. Pahawa ka ng box, boss. Box. Sa gitna, boss. May tumitira. May tumitira sa gitna, bossing. May tumitira po sa gitna. Tatlo. Ito yung 43x. Sige, linis. Pasok R, boy. Ubus. Malinis pa. May pula pa, boss, Pabihin naman, May pula pa, pumapasok po. Sige, bilangan nyo lang, boy. Hindi sabay-sabay yan. Kalate nga, boy. Kalate. Galaw. Kalate. Tingin likod, Tingin likod, boss. Ayun lang, naabot. Nadilubyo. Sige, tingin R1 lang, Tingin lang kayo R1, Baka tingnan nyo lang talaga, Okay na? Bitaw MH. 3, 2, tara go. R3. Ayun Nimrod. R2 lang R2 lang. Pesto box si boy. Uy, wag nyo na abulin, boss. Tutulak yung chaos 3, 2, 1, tara R3. R3 boy, R3. Pumindot. R3, goldar. Pa-image muna boy. Pa-image. 3, 2, 1, tara tulak na. Pakilinis na. Low plat galing Low plat galing. Pesto kaliwat kanan. Huwag kayo magtago. Ready 1, up. Puta, nagtago. Tago, ginagawa niyo boy. Huwag kayo magtago. Okay, palag na. Reset tayo. Wawa. Nagtago. Kaya salubungin yan Tapak L. Tapak L, boss. Tapak L. Reset na yun nandiyan, boss. Baka naman. Pasuyo lang. Okay na? 3, 2, 1, trapasok. Pasok, boss. Sige, Babs. Okay na, pabitaw MH. May pula dyan Pasuyo na pula. Baka mapatay pa kayo. Pasuyo. Baka may ukay niyan Shaman yan, boy. 3, 2, 1, tara go. Tulak L2. L2. Lower mid dyan, boy Baba. Flashing sa baba. Ready 1, up. Baba, boy! Ayun laser galing Laser galing. Rotate camera, boy.
Sa bilog lang, bilog lang, bilog lang, bilog lang, boy, bilog lang, bilog lang, bilog lang, bilog lang, bilog lang. Balik L2, balik L2, balik L2, balik L2, balik L2, balik L2. L2, boss! Nagabol pa ng hindi pa hitable. Kawawa naman sa'yo, boss. L2, 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 L2. L2 ha, pabitaw MH, boss. Phoenix ata to ha. 3, 2, antar baba, L1. Balik baba L1, baba L1. Phoenix ata to ha. Tulak na boy, ready 1, up, 2, up. Oh, balik kalate. Huwag niyo tirahin, hindi pa hitable. Kalate, macro. Tingin na, tingin. Tingin. Ready, ayun na, 3, 2, tara tulak. Ready 1, up, tulak boss. Hindi sabay-sabay yan. 2, up. Tulak boss. Bossing. Pasok L1 boss. Pasok L1 patay. Kawawa talaga sa iba. Pasok L1. Hindi pa ako direso. Pasok L1. Pabilangan ha, pumasok sila boss. Pabilangan. Pumasok. Pabitaw nga image boy. Pabitaw. 3 to try L2. L2. Galaw agad boy. L3. Oh, L2 lang. Kalati lang. L2 lang. Oh, 3 to try L3. L3 po. Sige lang. Akit agad gold L agad boy. Gold L, macro. First target ha. 3, 2, 1. Tara, tulak na boy. Tulak na. Tawid kayo hanggang kabila. Tawid. Pesto po. Kaliwat kanan. Pesto ha. Kaya sa tutulak ha. Ready 1. Up. Tulak computer boy. Tulak boy. Tulak. Tulak ko busto. Gago. Ubus yun nasa kanan. Sige palag boy. O, reset tayo. Laban na lang. Ganda ng pesto namin doon sa may poste. Reset tayo. Tapak L. Tapak lang ha. Tapak R. Tapak R, boss. Tapak R. 3, 2, atra, pasok. Pasok ha. Pasok 8. Sige, pasok. Yung chaos bibilangan ko. O, bitaw image, boss. Bababa tayo. 3, 2, 1, atra, baba tayo. Laser, bossing. Laser pa boss. Laser puto. Laser low fly. Ito. Bilog. Ready. 1 up. Pa R2 side. Tulak low flat boy. Tulak low flat ang tulak. Tulak low flat lang ha. Low flat. Reson siya man dyan boy. Low flat lang po. May follow up yan boy. Akit agad kayo boss. Ang kukulit nyo. Ayaw nyo kasi makinig. Lagi may follow up yan. May napindot ba? Wala naman eh. Ayun na, bumaba boy, galing MF! Tulala. Sige, palag pa boss, bawasin lang. Tapak elbow, tapak R patay boss. Tapak R boy, tapak R. Pag pinakit kayo boss, akit agad kasi may second wave. May mga pila-pila sila eh. 3, 2, pasok. Tsaka huwag nyo unahan. Oh, bitaw image, boss. Oh, laser tayo. 3, 2, atra, laser. Laser, boss. Laser. Laser pa. Sige, go. Laser. Low flat. Saan to? L2? L2 nga, boy. Ay, sige. Low flat na, boy. Low flat. Patayin natin Nimrod muna. Papatay muna na Nimrod. MF. Oh, L3. Tulak L3 na. Ready, 1 up. L3, boy. L3 po. L3 nasa computer pa rin. Ayaw nyo kasi tumulak. Isang tutulak lang yung boss eh. Ang dami nababawa sa atin dahil trend eh. Resodeds. May pula pa boss. Baka naman yung gusto nyo iskilan. May isa pa oh. Resodeds. Dami namatay. Tapak L patay boss. Pa-ME siya. 3, 2, 1, trapa L1. Pasok L1 patay, boss. L1 na, boss! Hello! Pasok L1 patay, boss. May kalaban? Baka naman may bibig dyan. Oh, sige, L1 na. L1 pa, boss. L1 pa. That boss, kung wala kayo image, ina-SP nyo na lang. Okay na, bitaw image bossing, pabitaw image. 3, 2, 1, try L2. L2 boss, L2.
L2. L2. Pesto na agad. Pesto na agad. Hindi pa sila nakakakit to. Maatras kasi agad kayo eh. L2. Resuhan nga. Kawawa. Yung iba diretso naman sa sa hagdan. Napipens kayo, boss. Pasok kayo lang patay, boss. Hindi marireso lahat yan. Kalahati nga, boy. Tara, balik kayo lang. Balik kayo lang. Pasok kayo lang patay, boss. Kawawa. Huwag kayo dire-diretso naman doon sa taas ng hagdan. Yawa. Kayo pumesto. Pag pumesto kayo doon, alam nyo galing lower hagdan, pesto kayo ng box. Hindi yung diretso right click sa lower hagdan. Wawa ang puta. Para kay Otolor. Pasok L, boss. Gamitan nyo ng utak, boss. Baka naman. Bito MH. 3, 2, enter baba. Baba. Lower lang ha. Baba. Lower lang. Baba, lower lang, boy. Wait lang. O, tara, par. 3, 2, enter go, par. 8, 7, 6, 5. Akit na. 3, 2, 1. Phoenix, boy. Pwede na. Up. 2. Up. Phoenix, boy. Palinis po. Palinis. Pasok arpatay, boss. Pasok arpatay, ha. Pasok arpatay, boy. Give 3 minutes pa. Wala akong pumindot, ha. Sabihin niyo pag may pumindot, yung kaya mag-on mic. Pasok boy. Pasok mo yan. Yun, pinasok din. Pasok mo yan, ano? Yun, pinasok pa. Diba? Hindi nakaraos pag pinasok. Bitaw MH, bossing. Bitaw MH. 3, 2, antara, baba. Ayaw na nila. Ayun, pagkain, baka masipa pa kayo niyan. Lower L, boy. Lower L. Nasa taas na yung dalawa eh. 3, 2, 1, trake ha. Ready, 1, up. May nagset na, 2, up. Akit na, boss. Nagtuturuan talaga. Pasok L patay, boss. May nagsiset, boss. Mahiya naman kayo sa nagsiset. Kita nyo naman nasa harap eh. Pasok L. Tayo bubunutin yan, boy. Nagbanggaan na yung dalawa nasa taas, gago. Nagkainiwas yung dalawa nasa taas. MH nga, boy. Akitin natin yan. 3, 2, 1, go. Akit tayo. Ang kalit, gago. Ang tagal nila dun. Kainin nyo muna yan. Baba kayo, boy. Baba. Kainin yan. GMMR, GMMR ka daw, ha. Baba. Low flat. Sa lubang 1 up. Huwag kayo magtago. 2 up. Gago, yun na naman si Tago. Okay, low flat. Akit agad, low flat, boss. Huwag kayo magano. Low flat agad. Tingin baba. Ba't kasi pupunta kay par 2? 3 to, tara baba. Ready, 1 up. 2 up. Baba na. Linis na. Reset to. Tapak R2. Tapak lang ha. 3 to, tara, pasok. Pasok R. Pasok R. Baba R1 pa tayo. Yung buhay. Pasok R. Pasok R, boy. Pasok R. G, 29. Abot yan. Dali, boy. Ay, yun lang. 10 taon ang inaabot ng Delobio. Pabitaw image nga, boy. Pabitaw, ha. 3, 2, 1, tara, go. R3. R3, boy. Dali, baka salubungin na tayo nun. R3 agad. Besto kayo agad R3. R3 lang, ha. Ayan, pwede na natin i-clear yan. Gold R. Poste ang tulak. Poste. 3, 2, tara, tulak. Ready, 1, up. Pesto. Wag. Ayun na. Excuse. Go na, tulak na. Hanggang L3, tulak. Hello. Linis na. Nice G. Palag na. Busto. Ito na ako, buso. Walang kasama. Putang na loob. Tapak mid. Sabay. Baboy. Andun pa rin yung iba. Ang lala, Sige, mahal naman yung MMR nyo. Tapak mid, boy. 3, 2, atra, pasok. Pasok, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Pwede na, boy. Nice G. Palinis na lang. Linis na. May pula, Mga walang babs yung iba, Wala kang evasion, bossing. Nice G. Wala attendance to, boss, ha. Baka mag-send kayo ng SS, ha. Walang attendance ang... Nice G. Paldo na naman si Kalbo. Tapon na naman si Kalbo. Thank you, guys. Goldburn, RP na kayo. Ay, naluwa ba? Hindi pala naluwa, boy.
Gold burn po, piso event. Tsaka yung giveaway, may giveaway kay Doleng. Ay, D-Games pala. D-Games 8, guys. Yung proceed to second market daw, boy. Bili na kayo hairstyle, boy. Pampalakas yan.